अबे किए बे ढुकू जाको फोटो फोटो लगे छो हैं मोते कोन चिन्ह किबे हैं मोहना होची दंड पानी सोडा किए जदी डिस्टर्ब करिबो सोडा भितरे पूरे गेंजी दे बुझिलो मोते सब चिन्ह सोडा माने ए सोडा जाको ये भांग पुरा छाड़े की कौन बे हैं ए पूरी मार छाड़छो सोडा जाको अरे अरे हाँ मत मो ना होती दंड पानी बुझिले हाँ आज्ञा मो ना होती दंड पानी ये कथाटा कौन कि मो अच्छा दंड पानी की हाँ आज्ञा अच्छा अच्छा माने कथाटा कौन कि मो साटा मते चार्ज देछि 2 दिन पर आउ है आउ कोन पानी पानी पियंती के आज्ञा आ कौन कहले आज्ञा निशा पानी कोन पियंती ना नहीं आज्ञा टोटल बंद अच्छा 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 हाँ आज्ञा मो साटा माने मो मेनटा आपन को टाइटल दंड पानी हाँ मोर नहीं मोर टाइटल मोर मो नाटा होती दंड अच्छा अच्छा टाइटल पानी ओ बाबा देखन तो अबे कि एबा डिस्टर्ब करछ बे ए सोडा माने या आज कोन बे किए बे देखा जाओ नेंती मो खर्चा पांडे मेले भलो गंता अच्छा अच्छा हां आज्ञा ए जने की आसिलानी तो सर नमस्कार नमस्कार सर रे इटा कोन धर्म नमस्कार 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 सर नमस्कार 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 सर आम भीतर को आसी पारे सर आसीपारतु धर्मशाला तमें मैंने कौन पे आस नमस्कार सर नमस्कार सर नांती की बड़ बाबू नांती की मो तो अच्छी बात बड़ बाबू कुआडे गले सी नांती तांके ता माइकिनार मैरेज कर जाइछन्ती आ ता माइकिना मैरेज कर जाइछि ता माइकिना के सर ता माइकिनार ता मैरेज कर जाइछि तार माइकिना किति मैरेज हबो ओ ना ना सॉरी माने ता माइकिनार ता भौणीर मैरेज कर जाइछन्ती ओ सेंदी 2 दिन पई मते चार्ज दैछन्ती आ कतला कोन की जाहो खर्चा पानी तो मिलबा सर कौन है रे एफआईआर लेकेबार थिला सर हमर गुटे एफआईआर लेकेबार थिला सर ओ नो नमस्कार नमस्कार ये पुलिस माउसी हैं मो माउसी से भैंसी भैंसी नहीं बे हां माउसी ओ माय गॉड भैंसी भैंसी नहीं माउसी मो माउसी से ओहो तुम भैंसी सर सर आपण कोन काला की माउसी माउसी मो भाई ना हैं भाई ना और कामटा कौन की कौन पे आछंती एफआईआर लेकेबा पई कौन एपर कौन एपर चौटी राति दिन आम भाईना रो गुटे मिनिट मोर चार ओ आ टिके मो काता पेंटा धर के आसीबे आ हां काइले धर के आसी के मो फाइलटा तो उल्टा पुल्टा ही जाओ कौन के सर अरे करे आपण को ताना रे चेयर पेयर किछि नाही ना कोन थिला काली परदिन गुटे गंडगोल हे गला तो चेयर पेपर पर भांगी देला कौन करबी ने की और साट ना तो जोटा हो मो बुझिबे आ ओ कौन हेछि कि रे को सॉरी ये एछि सर बहुत किछि एछि कौन हेछि कि सेते पय त आछु आओ प्रथमे तो नाटा कौन तो नाटा कौन रे चतुर्भुज हैं चतुर्भुज भुज चतुर भुज चतुर नहीं सर चतुर्भुज भुज नहीं सर प्रथमे चतुर्भुज फास्ट टाइम चतुर्भुज महांती फास्ट टाइम एपार लिखुछि तांके कहबी ने मते फास्ट टाइम एपार लिखिछंती नहीं बे मु केते तोर लिखि जाओ आपण को के पुलिस चाकरी देला एटा मो बाप ओ एटा मोहन माजी दे सेती पय तो लिखि पार नांती आ फास्ट टाइम लिखता तो नाटा भुज चतुर्भुज हां चतुर्भुज महांती तो मा पिला के नांती के अचंती स्वर्ग को जाइचंती ओहो रेस्ट नौचंती चतुर्भुज महांती माय पिला के नांती नहीं अचंती अरे भलो भाव रे लेख छी आ रे तू ता कोन कहबे अरे रे तो सन्न माने कथा कौन कहलु
তোতে কোন সামান্য গুটে হাবিলদার করে নতা ন কই কোন ও মা- আজ্ঞা বলি কইবি ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ শীঘ্র শীঘ্র এবার লেখ কইছি ଓ ଲେଖୁଛି ଆରେ ଦେଖୁଛି ତମ ନାଁଟା କ'ଣ କି মাই নেম ইজ দুর্গা সামন্তরায় ଆଁ? କ'ଣ କହିଲି মাই নেম ইজ দুর্গা সামন্তরায় ମାଇ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ কোন কোন কইলু ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ଟିକେ ଶୁଭିଲାନି ଆଉ ଓ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଡୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ দুর্গা নাই বে ହଁ দুর্গা সামন্তরায় ହଁ ଆପଣ କ'ଣ କାଲା କି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିପାରୁଛି ତ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଡୁର୍ଗା ସାମନ୍ତ ଦୁର୍ଗା ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ ଶୁଣିପାରିଲେ ଏଥର ଶୁଣିପାରିଲେ ଆଉ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଲେଖୁ ନାହିଁ ସାର୍ ଏଠି ଖାଲି খালি দুর্গা সামন্তরায় লেখিবু Oh no, no, oh my God. କେମିତିଆ ଲୋକକୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ସେ ତୋ ନା କ'ଣ ରେ ମୋନା ମୋନା ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ମୋନା ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ମୋନା ନାହିଁ ସାର୍ ହଁ। ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ସେ ତ କହୁଛି ବେ ତୁ ମଝିରେ ପଡ଼ୁଛୁ ସେ ତ କହୁଛି କ'ଣ ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ ରେ ବାପା ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ମୋନା ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି ରେ କହ ମୋ ମାଇକିଣା ତ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ହେଇକି ଯାଇଛି ସାର୍ ସାର୍ ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ আরে তু কাহিকি দাঁত তো দেখাউছু ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେପାର କିରେ ହଁ ଏଇଟା କେମିତି ମୁଁ ବେପାର ଲେଖିବି ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି ତା ମାଇକିଣାଟା ଚଉଟ ତା ମାଇକିଣା ଆମ ଜୀବନ ଭାଇଙ୍କ ମାଇକିଣାଟା ହଁ। ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଚେରି ହେଇଛି ଏଇଟା କି ତା ମାଇକିଣାଟା ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଚେରି ହେଇଛି ମାନେ ସେ ଚିକେନ ମଟନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ କାହିଁକି ନାଇଁ କି ବାହାଘର ଦିନ ସେଇଠି ପାଇଁ ଚେରି ହେଇଯାଇଛ ଭୋକୁଆ ବାଣ୍ଡା ସରି ସାର୍ ଏବେ କାଇଁ ହାତ କାଇଁ ପଡ଼ୁଛୁ ହାତ କାଇଁ ଉଠୁଛୁ ସରି ସାର୍ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋତେ କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି Oh, no, my ଭୁଲ God. ହେଇଗଲା କ'ଣ ଚେରି ହେଇନାହିଁ ସାର୍ হ্যাঁ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ফেরার হয়ে গেল আর তো কানে কানে শুভুনি ওকে କ'ଣ ବହୁତ ମଜା କିଏ ଲୋକ ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ଟିକେ ମଜା କରିଦିଆ ଆଉ ଜୀବନ ସାମନ୍ତର କା ସେ ରାଗ ନାହିଁ ସାର୍ ହଁ। ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ରାତାରାତିରେ ଛେରି ସରି রাতারাতি ফেরার হয়ে যাইছি ରାତାରାତି ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ଚଉଠି ବି ହେଇନାହିଁ ଚଉଟି ବି ହେଇଯାଇଛି ଚଉଠି ହେଇନାହିଁ ସାର୍ ଚଉଟି ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ଚଉଟି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ କଜାକଜି କଲୁ ସାର୍ ଅନେକ କଜା କଲେ କଲା କଜାକଜି ସାର୍ ଭଲ କି ଟିକେ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ ଅନେକ କଜାକଜି କଲୁ ସାର୍ ଅନେକ କଜା କଜୁ କଲୁ ସାର୍ ହେଲେ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ହେଲେ ପାଇପାରିଲୁ ପାଇପାରିଲୁ পাই পারিলু নাহি ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଓହୋ। ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନାରେ ଆମେ ଆସି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନାରେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆରଟା ଦେଇଛୁ ଆଉ ହେଇଗଲା ରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଫଆଇଆରଟା ପଢ଼ିକି କୁହନ୍ତୁ ଲେଖିଛ କ'ଣ ଓ ଜୀବନ ସାମନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଛେରି ହେଇଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କେମିତି ମୋର ଆଞ୍ଚ ମିଳିବ ରେ ରାତାରାତି ଭିତରଙ୍କୁ ସେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନାରେ ଆସିକି ଏ ପାଠଟା ଦେଇଛୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଖୋଜିକି ଯେ ଆପଣ ଖୋଜିକି ଆମକୁ ଆମକୁ କାହାକୁ ଆମକୁ ଆମକୁ ହଁ, ଏଣ୍ଡା ବାହାର କରିବେ ଆମକୁ ତୁମକୁ ଏଣ୍ଡବାର କରିବେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜାଖୋଜି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜା ଖୋଜି ତନ୍ତ ସେଇଟା ବି ଲେଖୁଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଓ ସରି ମାରିଦେବି ଏ ତମ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଲକୁଲ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସାର୍
ଅଛି ରେ ତାହେଲେ ଗୋବର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଅଛି First ବାବୁ time ତୋ ଲାଗୁଛି। ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କହିଲ 8093 9380 8093 93 80 80 93 93 488 ହଁ କ'ଣ କହିଲି ରେ 488 499 488 488 ଆଉ 919 919 ହେଇଗଲା 499 କାହାକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ଏପାର ହେଇଗଲା ଆସୁ ସାର୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଁ ଆରାମସେ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ତଥାସ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ আর কোন হয়েছি କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ? କ'ଣ আর কাহিকি বুলাউছু ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଉନି କି হ্যাঁ কিসটা ଏପାର ଲାଗିଲା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଉନି ফাইন আর তোতে কোন সরকার দাও নাই ଆରେ ଦେଉଛି ବା দরমা পাউছ স্যার ଦରମା ପାଉଛି হ্যাঁ ହଁ পাউন কি ଆଉ ତମ ତରଫରୁ ଟିକେ 100 ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ হ্যাঁ লাঞ্চ নৌছ ଲାଞ୍ଚ ନାହିଁ ରେ ସେଟା মোবাইল তো ভিডিও করিবি দিও ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ କଥାଟା ବୁଝୁନ ଟିକେ 100 ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଦେଇଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ କି ଲାଞ୍ଚ ପୋଲିସଟା ତ ନା ମୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ ମୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ কোন নুহ সেমতি নুহ ନା ମୁଁ হ্যাঁ ସେମିତି ନୁହଁ কালি ভোকুয়াটা মামে ଆମକୁ ଭୋକୁଆ ଦେଇଦିଅ 1500 କଣ ଅଛି ଆରେ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ତମ ये 150 ଟଙ୍କା କରି ଦିଅ ହଁ 150 ନାରେ ପଇସା 150 रुपया लेगा ଆଉ ସମାନ ଦେଇଦେଲେ 150 रुपया लेगा ନାଇଁ ନାଇଁ ସମାନ 200 କରିଦିଅ 150 নাই মু তাকু ছাড়ি দেউছি 150 କରି ଦିଅ ফোন পে করে দেউছি ଫୋନ୍ হ্যাঁ ଫୋନ୍ ପେ হ্যাঁ ଫୋନ୍ ପେ ତ ହବନି କ୍ୟାସ୍ ଦରକାର ମୋତେ হ্যাঁ କ୍ୟାସ୍ ଦରକାର কেস করব কেস হচ্ছে কি তো পাগর হচ্ছে দিয়ে দে মাহান্তি নাই কেস নাই କ୍ୟାସ୍ ହେବିନି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାରିଦିଅ ଫୋନ୍ ପେରେ হ্যাঁ মার মার দেউଛୁ ଓ ଏବେ সেইটা কাহিকি দেখুছু ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ବେଶୀଟା ଆରେ ମୋହନ ବାସିରେ ତ ଇଏ ରୋକିଯାଇଛି ବେ ଆରେ বন্ধ হବାକୁ যাଉଛି স্যার ଏବେ ପୁରୀ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ରେ ପୁରୀ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ আসছো স্যার ହଁ কোজা কোজিকি মানে ঠিক ଆମ ଅଛି। ଭାଉଜକୁ କୋଜା କୋଜିକି ରାଣିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାଉଣାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା ହଉ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ নমস্কার স্যার ଏ ମାମା ଯା ହଉ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ଆଉ ଏଥିରେ ତ ମୋ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ଯିବି କି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇକି ପୁରା ଆସନ୍ତା ଆଜି କା ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲେ ଯାଉ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଯା ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଲ ବେଳା ଭଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ବେଳାଟା ଭଲ ଯେମିତି ବେଳା। ହେଲେ ବି 15 ଦିନ ଭିତରକୁ ଯେ ଜୀବନ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହଁ, ହଁ। ଖୋଜା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ନା ଆଉ। ହଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଭରଟା ହେଇଯିବି ଆଉ ହଉ ଆଜିର ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାହେଲେ- ହେଇଗଲା ଆଉ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଁ ପୁରା ପକେଟ ଭରିଗଲା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି